ഇതിന്റെ 48-ാം വാക്യം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. 1 Corinthians 15:48. पहला कोरिंदी 15 का 48 से वचन लेकर हम थोड़ा ध्यान करेंगे. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരും ആകുന്നു. जैसे वे मिट्टी के थे वैसे ही और मिट्टी के है, और जैसे वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है. നമുക്ക് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രകൃതി നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തായി തീരണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു അനിശ്ചിതത്വം, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അടുത്ത സമയം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മനുഷ്യൻ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനായതുകൊണ്ട് അവന് ജഡമാണ്. ദൈവത്തിന് ജഡത്തോട് ഇഷ്ടവുമില്ല, താല്പര്യവുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരും എന്ന വിഷയമാണ് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो हम लोग जन्म से हम देखा जाए तो हम लोग वो लोग हैं जो मिट्टी के हैं. हम लोग शारीरिक रीति से माता पिताओं से जन्म लेने के वजह से मिट्टी का स्वभाव के गुणों के विशेषता में हम लोग जन्म लिया है, जिसके वजह से सब प्रकार का श्राप और पाप का दशा में हम लोग गिरे हुए हैं. ये एक ऐसा अवस्था है कि जिसमें हमारे उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, और वो स्वाभाविक रीति से हम लोग इस अनुभव में जी रहे हैं. तो मिट्टी के हम लोग है बोलते समय में, जो शारीरिक या मिट्टी के लोग हैं बोलते समय में, क्या हमारा ऊर्जा किस आधार पर है? हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना ही हमारा ऊर्जा बनकर उसी से हम लोग उस ऊर्जा के मदद से हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, कार्य करते हैं. ऐसा जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर का कोई सहायता का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम लोग हमारे सामर्थ्य और बलबूते में जीते हैं. तो ये है मिट्टी से बना हुआ हमारा अवस्था को हम देखते हैं. परंतु आज इस विषय में नहीं ज्यादा विषय बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग जो स्वर्गीय विषय में है, जैसे वे स्वर्गीय है वैसे हम भी स्वर्गीय हो जाएंगे करके इस विषय में है मनन करना चाहता हूँ. അപ്പോൾ ആ സ്വർഗീയ മനുഷ്യന്, അത് രണ്ടാം മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ മനുഷ്യൻ, അത് 47-ാം വാക്യത്തിലുണ്ടത്. നമുക്ക് 1 Corinthians 15:47 വാക്യത്തിൽ ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദാമിനെ കുറിക്കുന്നു. രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ, അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കുറിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്വർഗീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വർഗീയനെ പോലെ ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വർഗീയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പരമലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ എങ്കിലേ ആ സ്വർഗീയൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഭൂമിയിൽ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. तो हम जानते हैं कि वाक्य 47 पहला कोरिन्थी 15 का 47 पढ़ते समय में प्रथम मनुष्य जो है जो धरती से है अर्थात मिट्टी का है, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है जो हमारा प्रभु है. तो वो पहला मनुष्य जो प्रथम जो आदम को दर्शाता है, और दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग से आया है करके. तो आज हम देखने वाले कि किस ये स्वर्गीय मनुष्य क्या है करके समझने के लिए हम यीशु मसीह का जिंदगी को देख रहे हैं, जो इस भूमि में जीते समय में किस रीति से वो जिया. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 31 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 3 का 31 से जब हम पढ़ते हैं, കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സ്വർഗീയനാണ്, ഞാൻ മേലിൽ നിന്ന് വന്നവൻ, എല്ലാവർക്കും മീതെയുള്ളവൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ വായിക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൗമികനാകുന്നു. അപ്പം ഈ രണ്ട് നിലയിൽ, ഒന്ന് ആദാമ്യ പ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യത്വവും, രണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, അവൻ ദൈവമാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ ഭൂമിയിൽ മർത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ
മരണത്തിന് വിധേയനാകുന്ന നിലയിലുള്ള അല്ല. യേശുക്രിസ്തു വാസ്തവത്തിൽ പ്രായം ചെന്ന് മരിക്കുകയായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതൊരു വേറൊരു അർത്ഥമാണ്, വേറൊരു നിലയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മീതെയുള്ളവനായി താൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. ഇനി അതിന്റെ 33-ാം വാക്യം, तो हम जब पढ़ते हैं, കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ ദൈവം സത്യവാൻ എന്നതിന് മുദ്രയിടുന്നു. हम 31 में हम पढ़ते हैं समय में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है और जो पृथ्वी से है वो पृथ्वी ही का है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में बोला गया है। वो जब ईश्वर था, परमेश्वर है, किस रीति से वो कार्य करता उसके विषय में नहीं, लेकिन भूमि में रहते समय में मनुष्य के आधार पर वो वहां पर कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु मनुष्य बनकर स्वर्ग से वो आया हुआ मनुष्य है। उसके विषय में वो वहां पर कह रहा है कि जो ऊपर से आया है वो सर्वोत्तम है करके, वो है यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में वहां पर कह रहा है। और यहाँ पर कहते समय में जो कुछ भी उसने देखा और सुना वो वही उसका गवाही देता है, जो हम लोग 32 में पढ़ते समय में हमने देखा पढ़ते हैं। और 33 में कहता है कि जो उसका गवाह को ग्रहण कर लेता है वो इस बात पर छाप देता है कि परमेश्वर सच्चा है। അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പൊ ദൈവം സത്യവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് സത്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो परमेश्वर सच्चा है करके बोलते समय में मतलब क्या है कि वो स्वर्गीय बात का विषय को उद्देश्य से, पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। കർത്താവ് സ്വർഗീയനാണ്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സത്യവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അവനിലില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജഡം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഷ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കള്ളം പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. ഏതൊരു കാര്യം ടെമ്പററി ആയിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് അസത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഷ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. तो परमेश्वर सच्चा है और वो स्वर्ग से आया है। तो प्रभु यीशु मसीह वो ये सच्चाई को प्रकट करने आया। सच्चाई को प्रकट करने आया मतलब स्वर्ग का बातों को बताने के लिए आया, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है जो स्वर्ग के विषय में कहता है। तो जब प्रभु स्वर्गीय बातें कहते समय कह रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं उस सच का विषय में वो बोलने के लिए आया। तो परमेश्वर सत्य होने की वजह से या सच्चा होने की वजह से, क्योंकि वो स्वर्गीय बात करता है, उस आधार पर है वो सच्चा है करके कहने का विषय में वहां पर बोला गया है। परंतु सच्चाई का जो ऑपोजिट है, जो झूठ करके बोलते हैं समय में, झूठ क्या है? ऐसा नहीं कि कुछ बातें झूठ बोल दिया तो वो झूठा हो जाएगा, वो अर्थ में नहीं। झूठा मतलब क्या? जो टेम्पररी है, जो कुछ समय के लिए, जो ज्यादा समय टिकता नहीं, भूमि के बातें, मिट्टी के बातें, उसको कहते हैं झूठ की बातें। तो प्रभु यहाँ पर सच्चाई की बात कहने आया, मतलब क्या है कि वो स्वर्ग की बातें कहने आया है। ഇവിടെ ഭൗമികൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 44-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സാത്താനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അവൻ ഫോഷ്ക് പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും സാത്താൻ പറയുന്നത്. ലോകമഹത്വം, ലോകത്തിൽ എന്ത് കിട്ടും, ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ അസ്ഥിരപ്പെടുന്ന നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയാണ് ഫോഷ്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. हमने जब यूहन्ना 3 का 31 में पढ़ते समय में जो पृथ्वी के है वो पृथ्वी की बातें बोलते हैं, यानी कि भूमि की बातें। तो भूमि की बातों का संबंध में है, झूठ की बातें हैं, जो असत्य है, जो सत्य के खिलाफ की बातें है। जो ये स्वभाव किसका है? ये हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 44 में पढ़ते समय में ये शैतान का स्वभाव को हम देखते हैं कि क्योंकि वो कौन है? वो झूठ का पिता है। उसके अंदर सत्य नहीं है, बल्कि वो जो भी कुछ बोलता है अपना खुद से बोलता है और वो झूठ का सहायता मदद लेकर बोलता है। मतलब भूमि के संबंध की बातों को लेकर, भूमि की और मिट्टी की बातों को लेकर है वो झूठ बोलता है। उस विषय को जब बोलते समय में वो सच्चाई के खिलाफ बात करता है, जिसको हम झूठ कहते हैं। അപ്പം നമ്മള് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഭൗമികർ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് സാത്താനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 45-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 8:45 വായിക്കുന്നുണ്ട്. प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। यूहन्ना 3 का 31 में कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, परंतु मैं स्वर्ग से आकर मैं बोलते समय में कोई भी मेरा बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन भूमि से अगर कोई उठकर आकर बोले तो तुम लोग उसका बातों को ग्रहण करता, उसका बातों को तुम लोग मानते हो और उसका सुनते हो। वो किसके विषय में है? वो शैतान के बारे। भूमि से आया मतलब वो शैतान के बारे में कहना चाहता है।
यूहन्ना 8:45 में पढ़ते समय में हम देखते हैं कि परंतु मैं सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरे प्रतीति नहीं करते। അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്നത്, ശാശ്വതമായത്, എന്നേക്കുമുള്ളത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവാണ് നിലനിൽക്കുന്ന സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ, എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞത്. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जो पहला मनुष्य जो स्वर्ग से उतर कर आकर स्वर्गीय बातें, सच्चाई की बातें उन्होंने कहा। सच्चाई की बातें मतलब क्या? जो टिकने वाला, जो बहुत समय तक बने, जो सर्वदा के लिए बने रहने वाला, और जो स्वर्गीय बात है वो है सच्चाई। तो पुराने नियम में हम जानते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने भी स्वर्गीय विषय में, आत्मिक विषय में बोला तो था, परंतु वो आने वाला मसीहा के बारे में विषय को उद्देश्य से वो लोग बोल रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो खुद स्वर्ग से उतर कर आया है वो पहला मनुष्य है जो इस विषय में वो बात, स्वर्गीय बातों के विषय में कहता है, जो सच्चाई कहता है। അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യനായിട്ടൂടെ വന്നു. प्रभु जब इस दुनिया में आया वो मनुष्य बनकर आया। അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിനും ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, അവനൊരു ഹ്യൂമൻ സോൾ ഉണ്ട്, ഒരു ശരീരവും ഉണ്ട്. तो यीशु मसीह जब, क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया, मतलब क्या? यीशु के पास उनका खुद का आत्मा है, उनका खुद का प्राण है और उनका खुद का शरीर है। അപ്പം കർത്താവ് അവിടെ നമ്മള് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 11ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। അതിന്റെ 11ന്റെ 27ാമത്തെ വാക്യം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, എന്റെ പിതാവ് സകലവും എങ്കൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ എന്ത് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞാലും നിത്യമായിരിക്കണം. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പിതൃത്വമുണ്ട്. ആ പിതൃത്വം സ്വർഗത്തിലെ പിതൃത്വമാണ്, നിത്യമാണ്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യര് യേശുവിന്റെ പിതൃത്വം കണ്ടത് യോസഫിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യോസഫിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും യോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അവൻ സംസാരിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവ്. അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു ഒരു പിതാവുണ്ട്. ആ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ആണ് ഒരു സ്വർഗീയനിൽ ആഴമായിട്ട് സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നത്. इसके लिए प्रभु जब इस दुनिया में रहते हैं, मत्ती का पुस्तक 11 का 27 से पढ़ते समय में वहां पर ये कहता है कि मेरा पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है करके वहां पर हम पढ़ते हैं। तो ये किस विषय की बात वहां पर प्रभु कह रहा है करके ये हमें समझना है। यहाँ पर पिता करके बोलते समय में वो भूमि का पिता यूसुफ के बारे में नहीं, लेकिन उनका स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा था। तो यीशु मसीह को सब बातें उनको सौंपा गया है करके बोलते समय में उसका मतलब क्या है? भूमि में जो भी बातें उसको बोलना था वो स्वर्गीय विषय में बोलने के लिए वो सब बातों को यीशु मसीह के हाथ में सौंपा है। तो जो भी बातें सौंपा था यीशु मसीह ने क्या किया? क्योंकि वो उसका पिता स्वर्गीय होने की वजह से वो हमेशा स्वर्गीय बातें ही करता था, क्योंकि वही बातें उसको सौंपा गया था बोलने के लिए। लेकिन लोगों ने यीशु को सही रीति से समझा नहीं। यीशु को शारीरिक नजरिए से देखने की वजह से यीशु को हमेशा शारीरिक पिता यूसुफ के साथ वो लोग तुलना करके या उसको उसके साथ रिसेंबल करने देखते थे। लेकिन वास्तव में यीशु कौन है? वो स्वर्गीय पिता के विषय में जीवन के आने के आधार की वजह से वो हमेशा स्वर्गीय बातें बोलता था, और यही था यीशु मसीह, वो सच्चाई की बातें कहता था। നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6ാം അധ്യായത്തിന്റെ 57ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. യോഹന്നാ का पुस्तक 6 का 57 में हम पढ़ते हैं। വളരെ ഈ സ്വർഗീയ മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സ്വർഗീയനെ പോലെ നമ്മളും സ്വർഗീയരാകുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത ഘടന, അവന്റെ സോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. हम लोग इस विषय में पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया है वो हमेशा स्वर्गीय विषय में बोलता था, उसी के बारे में ध्यान करता था। इसलिए जो कुछ भी उसी यीशु मसीह के समान जीता है वो भी स्वर्गीय है, स्वर्गीय बातों में मन लगाता है। उसके लिए पहला हम लोग यीशु मसीह का जीवन को हम देखते हैं। 6:57 पढ़ना। जैसे जीविता पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। ഓക്കെ, അപ്പൊ 57ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, താന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ പുൽമേടുകളും ഇവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങളും ഇവിടുത്തെ താഴ്വരകളും വെള്ളവും ആകാശവും ഈ ഭൂമിയോട് സൗരയൂഥത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അവന്റെ ദേഹിക്ക് ജീവൻ കൊടുത്ത് അവന്റെ ദേഹിക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തത് അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, ഭൂമിയിലുള്ള ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, നാശത്തിന് വിധേയമായ ഒന്നുമില്ല. തന്നെയോ സ്വർഗത്തിലെ തന്റെ പിതാവാണ്, പിതാവിന്റെ വചനമാണ്
അവന്റെ ദേഹിക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. तो हम जानते हैं कि सारा सृष्टि और ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने सारे पर्वत बनाया, सूरज बनाया, चांद सितारे और समुद्र, पर्वत, तराई, ये सब जो प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में बनाया। तो वही यीशु जब मनुष्य बनकर आया तो ये भूमि की चीजें या सृष्टि की चीजों से कभी भी उन्होंने उन पर आश्रय कर जीवन नहीं प्राप्त किया, बल्कि प्रभु क्या कहता है कि जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है, मैं उन्हीं के द्वारा मैं जी रहा हूं, मैं पिता के द्वारा जी रहा हूं करके वो कहता है। അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ആദ്യം യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെ ജീവിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. हमें समझना है कि जैसा वह स्वर्गीय है वैसे हम भी स्वर्गीय है करके इस विषय का बात को, उस नजरिए को हम देख रहे हैं। അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ദേഹി സന്തോഷിച്ചത്, ആനന്ദിച്ചത്, എപ്പോഴും അവന്റെ ദേഹിക്ക് ജീവനായി തീർന്നത് അവൻ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ഘടകവുമല്ല, പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ വചനമായിരുന്നു, പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു അവന്റെ ദേഹിക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. तो यीशु मसीह दुनिया में जीते समय में उसका प्राण को आनंद देने के लिए भूमि का कोई भी बात नहीं था, बल्कि पिता का जीवन ही था जो उसमें आधार था। उसको जीवन, उसको खुशी देने वाला सिर्फ पिता की बातें था, स्वर्ग की बातें था। കർത്താവ് സമരിയ സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവര് ശിഷ്യന്മാര് പോയി ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നു. സംസാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ഗുരുവെ ഭക്ഷിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ആഹാരം എന്താണ്? എന്റെ ആഹാരം എന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരിയക്കാരിയോട് സുവിശേഷം പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്റെ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത്, ആനന്ദം തരുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഹൃദയത്തിൽ തുടിപ്പ് തരുന്നത് അവന്റെ പിതാവാണ്, പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കർത്താവ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. हम लोग जब यूहन्ना का पुस्तक में हम पढ़ते हैं समय में, जब यीशु शमरिया स्त्री के साथ बात करके हो जाने के बाद, जब उसके चेले जब प्रभु के पास आया खाना खाओ करके बोलते समय में, तब प्रभु ने उसका जवाब क्या दिया? मेरा भोजन उसी ये इस बात पर है कि मैं पिता का इच्छा को पूरा करना। मतलब भोजन खाना मतलब क्या? मेरा खुशी उस बात पर है कि मैं पिता मेरे लिए क्या बात को नियुक्त करके रखा है उस बात को पूरा करूं। तो उस समय में यीशु मसीह का जो भोजन या जो खुशी इस बात पर था कि शमरिया स्त्री को उसने सुसमाचार बांटा और प्रकट किया कि मसीहा कौन है। उसी रीति से यीशु मसीह का सब बात पे सब इस बात पर इच्छा था कि वो पिता क्या चाहता है वो बात को पूरा करूं, वही उसका भोजन है, वही उसमें आनंद है। കർത്താവ് ഭൗമ്യമായിട്ടുള്ള ബാർലിയോ ഗോതമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഹാരം അവന്റെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിച്ചില്ലെന്നല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ അവന്റെ ദേഹിക്ക് സന്തോഷം അതായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. तो विषय ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि यीशु भूमि का कोई भी खाना, चावल और गेहूं नहीं खाया, ऐसा नहीं है। वो यीशु भूमि का चावल और अनाज खाया था, लेकिन उनका प्राण में खुशी देने वाला बात किस बात पर था? तृप्तता किस बात पर था? कि पिता का इच्छा को पूरा करना, वो था। भूमि के कोई भी बातों को लेकर वो प्राण में कभी भी यीशु खुश नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ। पिता का बात को पूरा करना ही यीशु को तृप्तता लाता था। അപ്പോൾ യേശുവിനെ സാത്താന് ആണെങ്കിൽ സാത്താനും ദേഹിയുണ്ട്. അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്, സാത്താന് ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം കൊടുത്തത് സ്വർഗമായിരുന്നില്ല, നിത്യതയോടുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വിഷയമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റി യേശുവിനെയും കൂടെ ഭൗമികനാക്കുക എന്നതായിരുന്നു സാത്താന്റെ പരീക്ഷ. അതാണ് നമ്മള് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നത്. हम लोग शैतान को देखते समय में, शैतान भले ही एक स्वर्गीय जीवी हो, लेकिन उसके पास भी एक प्राण है, उसको भी इच्छा, भावना और ये सब बातें था। तो शैतान वो क्या करता था? उसको हमेशा वो भले ही स्वर्गीय जीवी हो तो भी उसको स्वर्गीय बातों पे कोई भी दिलचस्पी नहीं रहता था। स्वर्ग की बातें उसको कभी भी तृप्तता नहीं पहुंचाता था। उसको भूमि की बातें चाहिए, उसको अधिकार और पदवी, वो सब बातें में शैतान उत्सुकता में रहता था। इसलिए वो क्या किया? यीशु जब भूमि पर आया तो ये शैतान ने क्या किया? यीशु को भी भूमि की बातों को, मिट्टी की बातों को आकर्षण देकर यीशु को भूमि का जैसा मनोभावना में लेकर आना चाहता था, जो हम लोग लूका का पुस्तक अध्याय 4 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। 4-ന്റെ 5-ാം വാക്യം, 4 का 5 में हम पढ़ते हैं। പിന്നെ പിശാച് അവനെ മേലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ക്ഷണനേരത്തിൽ അവനെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, അന്ന് കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാങ്ഹായ് സിറ്റിയോ ബോംബെ സിറ്റിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ ലോകം ഹൃദയത്തിന് ഇമ്പമായി തീരണം, ഈ ലോകം എന്തോ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് യേശുവിന് തോന്നണം, അങ്ങനെ യേശുവിന് അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. ആ ഒരു പരീക്ഷയാണ്
സാത്താൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ സാത്താന് തന്നെ ആഗ്രഹവും സാത്താന് തന്നെ സന്തോഷവും, അവനൊരു ശരീരമില്ല, ഭൗമിക ഭക്ഷണമല്ല അവന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുക, മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ സാത്താന്റെയാണ്, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിന് സ്പ്ലെൻഡറും എന്റെയാണ്, അധികാരം മുഴുവൻ എന്റെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ആനന്ദവുമാണ്. तो यहाँ पर शैतान वाक्य 5 में पढ़ते समय, लूका 4 में, शैतान ने क्या किया, उसने यीशु को पहाड़ के सबसे ऊंची जगह पर लेकर जाकर जगत का सारा राज्य को उसने क्षण भर में दिखाया। तो जगत का राज्य को और उसका महिमा को सब बताया करके बोलते समय में 5 और 6 पढ़ते समय में, तो मतलब वहां पर हम देखते कि उसका सारा अधिकार और वैभव करके दिखाया बोलते समय। तो उस समय में ऐसा कौन सा राज्य था जो इतना वैभव भरा हुआ, सुंदर भरा हुआ शहर और नगर है? तो हम जानते हैं कि उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो आज हम लोग जो सिंगापुर और अमेरिका और मुंबई नगर, ये सब नगर को शैतान ने क्या किया, भविष्य में, उस समय में शैतान ने यीशु को पल भर में भविष्य को बताया। मतलब संसार कितना जल्दी बदलने वाला है और इतना अधिकार में आएगा, इतना शोभा से भर जाएगा, वैभव से भर जाएगा, संसार में बड़े बड़े राज्य आएंगे, नगर आएंगे। ये सब शैतान ने पल भर में यीशु को दिखाकर यीशु को आकर्षण करने के लिए कोशिश किया, यीशु के जीवन में मोह लाया, ताकि यीशु को भूमि का विकास को देखकर, भूमि का ये सब बढ़ोतरी को देखकर यीशु के अंदर भी हृदय आग्रह मन में आए। ये बात का लक्ष्य शैतान कोशिश कर रहा था। तो शैतान देखो कौन सा जीवी है, वो स्वर्ग से, वो भी एक स्वर्गीय जीवी है, स्वर्ग से आया हुआ एक जीवी है। और वो इस दुनिया में जीते समय में भूमि का कोई भोजन खाकर नहीं जीता, परंतु क्योंकि भूमि के स्वर्गीय जीवी को भूमि का भोजन का जरूरत नहीं है। लेकिन शैतान का हृदय में लक्ष्य क्या है, मनुष्य के ऊपर अधिकार करना, मनुष्य के ऊपर हुकूमत करना, राज्यों के ऊपर हुकूमत करना, सारा राज्यों में, दुनिया में, भूमि पर वैभव, तेजस और उसका शारीरिक अभिलाषाओं को बढ़ाना, ये सब शैतान का इच्छा है। അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൗമികനായി ഭൗമിക ലോകത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ താൽക്കാലികത്തേക്കുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവിനെ ടെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സാത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. शैतान का आग्रह क्या था कि जैसा वो इस दुनिया की बातों पे लालच करके जीता है, वैसा यीशु के जीवन में भी मोह लाकर उसी को यीशु को भी शैतान के समान बनाए और भूमि की बातों पे आग्रह रखे, भूमि की बातों को लालसा देकर भूमि का जैसा मिट्टी की बातों का इच्छा को लाने के लिए शैतान कोशिश किया। അപ്പോൾ നമ്മള് എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം 28:16-17 വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം. എസെക്കിയേൽ 28, एसेकियेल का पुस्तक 28वां अध्याय, അതിന്റെ 16-17 വാക്യങ്ങളിലൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ इसी के साथ उसका एसेकियेल 28 का 16-17 जब पढ़ते समय में हम देखते हैं कि वो क्या हम देखते हैं, पढ़ना 16 का। സാത്താന്റെ ദേഹി ഏതിലാണ് എൻജോയ് ചെയ്തത്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദേഹി ഏതിലാണ് എൻജോയ് ചെയ്തില്ല, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദേഹി ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, സാത്താന്റെ ദേഹി ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. तो यहाँ पर शैतान किस बात पर लालच करके जीता, लालसा में वो जीता था, क्योंकि वो भी एक प्राणी, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, उसको भी चीजें पसंद करने का स्वभाव है। तो किस किस बातों पे वो स्वभाव, चीजों पर वो पसंद करके जीता था करके हम 16-17 पढ़ते समय में, ये बात को पढ़ते समय में यीशु मसीह किस रीति से जीता था, दोनों का कंपैरिजन को हम देख सकते हैं। 16-17 पढ़े। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले खरूफ, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। അവിടെ വായിക്കുന്നത് അന്തർഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഡ് പാർട്സ്, ഹാർട്ട്. ഇനി അതിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിലും 17-ാം വാക്യത്തിലും ഉണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം. അതിന്റെ 17-ാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് 17 पढ़ना। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। तो वहां पर मन आ गया एक्चुअली, या हृदय या मन। तो देखो शैतान को भी क्या है, उसके पास भी एक मन है, उसके पास भी हृदय है, और वो फूल गया। तो उसके अंदर भी इस तरह का भावनाएं हैं जो आकर्षण कर सके, हृदय का बातें हैं जो उसके अंदर उसके अंदर था। അപ്പൊ ലോകത്തെ കമനീയമാക്കി തീർത്ത് അതിന് സംസ്കാരം കൊടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം സാത്താന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്, നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, അത് നിലനിൽക്കത്തില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാം ദൈവമാണ്. അതാണ് സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിന് ദൈവമാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അപ്പോസ്തലന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ അല്ല, ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരം, ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്, ഇവിടുത്തേതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നിൽ സാത്താനാണ്. അത് താൽക്കാലികമാണ്. അത് അവന്റെ മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ അടിക്കുന്നതും തമ്മിൽ കൊല്ലുന്നതും തമ്മിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതും എല്ലാം സാത്താന് ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
तो इसके लिए हम लोग शैतान को अगर हम देखते हैं समय में, यीशु खुद ही शैतान को जगत का ईश्वर करके कहता है, और प्रेरित लोग भी शैतान को उसी विषय में जगत का ईश्वर करके बोलकर संबोधित किया है। मतलब क्या है, ईश्वर है मतलब क्या है, ये पृथ्वी पर जो भी बातों का उसने जो उत्पन्न किया वो सब शैतान था। उदाहरण के लिए शैतान था जो इस दुनिया में समाज लाया, यहाँ पर नियंत्रण लाया, संतुलन लाया, और ये लोगों के बीच में जो विद्या जो लाया, इन्वेंशन लाया, जांच पड़ताल, विकास लाया, डेवलपमेंट लाया, और संस्कृति, ये सब बातें शैतान था जो दुनिया में ये सब बातों का आविष्कार कर कर दुनिया में वो लाया था। तो शैतान इस सब बातों में लोगों के अंदर ये भूमि के और ये संसार की मिट्टी की बातें जो पल भर की चीजें हैं, ये सब बातों का चीजों को लोगों का हृदय में डालकर उनको उन बातों में बहलाता था। शैतान को झगड़ा कराना पसंद है। जब दो लोग जब भी मनुष्य लोग जब झगड़ा करते हैं, वो बात को देखकर शैतान को आनंद होता है, वो खुश हो जाता है। तो उसका खुशी हमेशा झगड़ाओं में, नाश में, बर्बादी में, ये सब बातों में वो खुशी को अनुभव लेता है। മനുഷ്യന് നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നു. तो शैतान ने लूका का पुस्तक 4 में वो क्या कहा कि ये सारा अधिकार और इसका वैभव मुझे दिया है और मुझे सौंपा गया है, और मैं जिसे चाहूं मैं उसे दूंगा। അപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. तो क्या करना, तुमको क्या करना है, बस तो मुझे प्रणाम कर, ये सब मैं तुझे दूंगा। അപ്പോൾ ലോക മനുഷ്യര് ഈ ലോകത്തിൽ താൽക്കാലിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് സാധാരണ സന്തോഷം, അവർക്കും സന്തോഷം. അതാണ് നമ്മള് യോബിന്റെ പുസ്തകം 21 അധ്യായം അതിന്റെ 7 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ സാവകാശം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. हम लोग अय्यूब का पुस्तक उसका 21 का 7, 8, 9 पढ़ते समय में वहां पर इस विषय को हम देख सकते हैं, और आगे भी आप लोग पढ़ लेना। 7 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 7 से लेकर 15 तक आप बाद में पढ़ लेना। अय्यूब 21 का 7 से 15 तक। तो वो पर क्या बताना चाहता है कि शैतान का सबसे बड़ा आग्रह क्या है कि मनुष्य जात को भूमि का बातें, संसार की बातों को देकर उसमें उन लोगों को खुश करके रखना। तो मनुष्य का मनोरंजन हमेशा भूमि की वस्तुओं में मन लगा के रखना, इससे शैतान भी खुश रहता है, और जो मनुष्य को मुझसे मनोरंजन और खुशी मिलता है, मनुष्य भी उसमें खुश रहता है। അവര് ജീവിച്ചിരുന്ന് വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കുന്നു. मनुष्य यहाँ पर दुनिया में जीते हैं और उनका विकास होता है, बढ़ोतरी होता है। അവർക്ക് സന്തതികൾ ജനിച്ചു വളരുന്നു. ഈ സന്തതികളെല്ലാം അവരുടെ മുമ്പിൽ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. उनके ये मनुष्य की पीढ़ियां आगे चलकर पीढ़ियां होता है, पीढ़ियां भी बड़े होते हैं, उन लोग भी खुशी से जीते हैं, आनंद से जीते हैं, एकदम खुशी और मंगल में जी रहे हैं। അവരുടെ വീടുകളിൽ ഭയം കൂടാതെ സുഖമായി അവർ ജീവിക്കുന്നു. उनका घर देखा जाए तो एकदम घर में सब खुशहाल से वो लोग जीते हैं। അതിന് 9 വാക്യം, ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. और वाक्य 9 में देखो, ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती, मतलब परमेश्वर उनको कोई सजा नहीं देता। പിന്നെ അവരുടെ കാള, ആട്, പശുക്കള് ഇതൊക്കെയും വളരെയധികം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. और उनका सांड जो है, उनका गाय, उनका बच्चे, ये सब कोई भी गिरता नहीं, एकदम खुशी से और वो लोग भी, पशु जानवर भी उन्नति पाता है। അവർക്ക് ആട്ടും പാട്ടും നൃത്തവും ഉണ്ട് എന്ന് അതിന്റെ 12 വാക്യത്തിലുണ്ട്. उसका 12 में देखो, उन लोग के पास डाफ है, वीणा है, संगीत है, मनोरंजन है। എന്നിട്ട് അതിന്റെ 13 വാക്യം, 15-13 वाक्य में അവർ സുഖമായി നാൾ കഴിക്കുന്നു. वो अपने दिन सुख से बिताते हैं। എന്നിട്ട് മാത്ര കൊണ്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. और क्या हो गया, पल भर में ही अधोलोक में उतर जाते हैं। ഇതാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉള്ള വസ്തുവകകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഈ വസ്തുക്കൾ നശിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ ദേഹി നശിച്ചു പോകും. അപ്പം യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമല്ല ജീവിച്ചത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദേഹി നിത്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, ദൈവത്തെയും കൊണ്ട്, പിതാവിനെയും കൊണ്ട്, അവൻ ആത്മാവിൽ നിത്യമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചത്. അതാണ് സ്വർഗീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान का आग्रह क्या था, वो मनुष्य का हृदय को हमेशा भूमि की
पल भर की चीजों का खुशी उन लोगों में खुशी देकर, जो सारा वस्तुएं है जो थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी है, वो सब बातों को मनुष्य का हृदय आकर्षण कर कर उसी में उन लोगों को मनोरंजन कर कर जीना, जिसकी वजह से वो मनुष्य का प्राण हमेशा ये थोड़े समय का संसार की छोटी छोटी चीजों में वो लोग खुश रहकर तृप्त रहकर आगे चलकर वो लोग नाश हो जाते थे। तो मनुष्य का प्राण अभी ऐसा आदत में जी रहा है कि दुनिया का जो कुछ समय की क्षण भर के कुछ कुछ छोटे चीजों में खुशी रहकर जीना। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह कौन है? वो सर्वदा जीने वाले चीजों पर आग्रह रखकर जीता था। पर यीशु मसीह हमेशा वो क्या चीजें है जो हमें सर्वदा जीता है, वो है स्वर्गीय चीज है, स्वर्गीय बातों पर मन लगाकर जीता था। वो है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का प्राण हमेशा स्वर्गीय बातों में मन लगाता था। ഇതൊക്കെയും ഇവരനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് സാത്താനാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ തഴച്ചു വളരുമാറാക്കി. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്, അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വായിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം, അവർ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോക, നിന്റെ വഴികളെ അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ സർവശക്തനെ ഒരാർ കണ്ടോ, ദൈവത്തോട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വസ്തുവകയായിട്ടും ഇതാണ് സാത്താന വഞ്ചന. സാത്താനെ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, ആഹാരം ഉളവാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, മഞ്ഞ് പെയ്യിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇതെല്ലാം ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല, അവനെ വിതയും കൊയ്ത്തും മഞ്ഞും മഴയും എല്ലാം സമയത്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു സാക്ഷ്യം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുപോലും മനുഷ്യനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി ഭൗമിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം, ഈ ദൈവത്തെ വേണ്ട എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ഭൗമിക വസ്തുക്കളെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആനന്ദമാക്കിയതാണ് ഭൗമികർ അല്ലെങ്കിൽ ലോക മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ പാപികൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത്. तो भूमि के लोग करके बोलते समय में मतलब क्या है? वो लोग हैं जो भूमि के बातों में मन लगाकर जीता है। उन लोग का अवस्था ऐसा हो गया है कि 14 में हम लोग पढ़ते हैं कि वो लोग को ईश्वर नहीं चाहिए। वो लोग ईश्वर से कहते हैं कि हमसे दूर हो जाओ, और वो लोग कहते हैं कि सर्वशक्तिमान क्या है, मतलब वो लोग परमेश्वर को कि हम उसकी सेवा करें कि, तो वो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वो लोग, क्योंकि वो लोग भूमि की बातों में इतना मन लगने की वजह से उन लोगों को परमेश्वर से कोई भी लाभ नहीं है। इस रीति का दशा में वो लोग पहुंचकर वो लोग धोखे में जी रहे हैं। तो शैतान कौन है? वो तो केवल एक सृष्टि है जो परमेश्वर ने बनाया, लेकिन शैतान ने बहुत ही चतुराई और चालाकी से मनुष्य को सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता से वो लोग दूर कर सृष्टि के बातों में वो मन लगाकर जीता है। शैतान ने कभी भी ये दुनिया को नहीं बनाया, वो कभी भी बारिश नहीं देता, वो खेती में अनाज उगाने का कार्य कुछ नहीं करता। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर करता है। प्रेरितों का कार्य में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं हूं जो तुम लोग को बारिश दिया और खेत में अनाज दिया, ये सब परमेश्वर करता है। तो भी शैतान ने चालाकी से मनुष्य का हृदय को अंधा कर वो लोग ने मनुष्य का मन को परमेश्वर से दूर कर वो नहीं चाहते कि जीवित परमेश्वर का सेवा करे, बल्कि सब लोग उस शैतान का सेवा करे। इस रीति से मनुष्य के लोगों को अंधा कर शैतान के पीछे और नाश होने वाले चीजों में करके मन को कर दिया है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं शारीरिक लोग, भूमि के लोग और संसारी लोग या पापी लोग। അപ്പം സാത്താൻ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൗമികമായത്, നശിച്ചു പോകുന്നത്, ഭൂമിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടത്, അതെല്ലാമാണ് സാത്താന് സന്തോഷം. സ്വർഗവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 30-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, സാത്താന് ഒന്നും എന്നിലില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും എന്നിലില്ല, എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്നും സാത്താനുമില്ല എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. तो इसलिए शैतान किस बात पर खुशी मनाता है, उसका दिल किस बात पर आनंद मनाता है? भूमि की बातें, नाश होने वाली चीजें जो कभी टिकता नहीं, भूमि के बातों पर है शैतान मन लगाता है। इसलिए उसका मन उस बात पर खुशी है। लेकिन प्रभु कौन है? वो हमेशा स्वर्गीय बातों में मन लगाता है। तो प्रभु और शैतान का दोनों का मन बहुत ही अलग। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते समय में प्रभु कहता है कि शैतान का कोई भी चीज मुझ में नहीं है और मेरा कोई भी चीज उसमें नहीं। मतलब शैतान का कोई भी इन्फ्लुएंस या बातें प्रभु को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई भी चीज में प्रभु को दिलचस्पी नहीं है। प्रभु हमेशा स्वर्गीय बातों में मन लगाता है। ഇനിയും ഇതേ തത്വം തന്നെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം ഭരിച്ച് നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം വിട്ട് പുരോഹിതന്മാരൊക്കെയും സാത്താന്റെ രീതിയിൽ യാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് തിന്നുകുടിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുരോഹിതന്മാര് ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച യാഗങ്ങൾ പോലും മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം, ഹോശേയ പ്രവചനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായം
तो शैतान ने चालाकी से क्या किया, जब परमेश्वर इजरायली लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना चाहता था, लेकिन शैतान ने इजरायली लोगों को भ्रम में लाकर परमेश्वर से उन लोग दूर कर दिया। तो जो बातें परमेश्वर ने इजराइल को परमेश्वर का आराधना करने के लिए और महिमा करने के लिए वो दिया था, वही वस्तु और आराधना का बातें अभी शैतान के लिए वो लोग उपकरण बन गए, इस्तेमाल किए। हम लोग होशे का पुस्तक अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗീയനായിരിക്കുന്നവൻ താഴെ വന്ന് ഈ സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ യാഗമായി തീരുന്നതിന്റെ നിഴലായിരിക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ പോലും സാത്താന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിന് യാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പാപം ചെയ്തോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇറച്ചി കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഉപജീവനം അല്ലെങ്കിൽ പാപം കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ तो वहां पर क्या हो गया कि जब परमेश्वर ने 7-ാം വാക്യം मनुष्य को, जब उन लोगों ने, परमेश्वर ने मनुष्य को बलिदान करने के लिए जब वो दिया, ताकि वो आने वाला मसीहा को छाया को रूप में दर्शाने के लिए था। जब यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य बनकर जब वो आएगा, उस मनुष्य बनकर आने का बात का प्रतिनिधित्व करने के लिए छाया का रूप में जो बलिदानों को परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, उसी बात को लेकर शैतान ने क्या किया, लोगों को परमेश्वर से उसी आराधना का वस्तु या बलिदान के वस्तु को लेकर परमेश्वर से दूर कराया। तो लोगों के अंदर अभी क्या किया, शैतान ने मनुष्य के याजकों को उसने इस्तेमाल कर लोगों को अपना उपजीवन के लिए पेड़ इस्तेमाल किया। तो जो मनुष्य परमेश्वर को आराधना करने के लिए बातें था, वो अभी क्या हो गया, शैतान का बातें हो गया। तो इसलिए उस समय के याजक लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग बिंदास पाप करो चलेगा, तुम लोग बलिदान करेंगे तो चलेगा बोलकर जानबूझ के लोगों को पाप करने के लिए उत्साह देते, परमेश्वर का भय करने के लिए नहीं, बल्कि पाप करने के लिए उत्साहने का अवस्था में लेकर आया। जो हम लोग होशे का पुस्तक 4-6-7 पढ़ते समय में हम देखते हैं। 8-ാം വാക്യം उसका 8 में देखो क्या कहता है, അവര് ജനത്തിന്റെ പാപം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ജനങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപയാഗം അർപ്പിക്കണം, അകൃത്യയാഗം അർപ്പിക്കണം. അപ്പം പാപം ചെയ്യുന്തോറും അവർക്ക് കൂടുതൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം തിന്നാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ജനത്തിന്റെ പാപം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്ന, അപ്പം സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വഴി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വെച്ച വഴി പോലും അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 8 पढ़ना, वाक्य 8, वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। तो देखो ये क्या अभी क्या हो गया, वो लोग याजक लोग, वो लोग लालच करने लगे, वो लोग चाहने लगे कि जो प्रभु के लोग हैं वो लोग पाप करते रहे, ताकि जितना वो लोग पाप करेगा उतना वो लोग पाप बलि चढ़ाएगा, जितना वो लोग पाप बलि चढ़ाएगा उतना याजकों को खाना मिलेगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो परमेश्वर का सेवा करने के लिए जो सिद्धांत बनाया, उसी सिद्धांत को वो लोग शैतान के महिमा के लिए वो लोग इस्तेमाल करने लगे। അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ്, നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്തുമാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭൗമികമായിട്ടുള്ള തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും പണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനാണ്, നമ്മൾക്ക് സഹോദരൻ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മള് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8-ാം അധ്യായത്തിലെ ശിമയോനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. इसी रीति से नए नियम में भी अगर हम देखते समय में क्या हो गया, नए नियम में भी लोगों को शैतान यही रीति से करता है, तुम लोग मंडली में आओ, तुम लोग को जो मन मर्जी करना है करो, तुम लोग आराधना में आओ और ये करो वो करो बोलकर लोगों को बहला फुसला कर वो लोग आराधना में या मंडली में आकर तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग बस आया बपतिस्मा तुम्हारा हो गया ना, तो तुम लोग आओ अभी खुशी से जियो, खाते पीते मनोरंजन करके जियो करके, इस रीति का मनोभावना से लोगों के अंदर वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने की बातों को मनुष्य के अंदर लाया। यही बात उसका उदाहरण के लिए प्रेरितों का कार्य 8वां अध्याय में वहां पर हम लोग शिमोन को देखते हैं, जो एक समय में जादू टोना करता था। അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് ഭൗമികൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം സൃഷ്ടികർത്താവാണെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ഭജിച്ച് ആരാധിച്ചു, ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ചു കളഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ റോമലേഖനം 1-25 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ അവർ ദൈവം വേണ്ട, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന അവന്റെ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം വേണം, ഭൂമി വേണം, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ സമ്പത്ത് അനുഭവിച്ച് ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യഹൃദയമായി ഇതാണ് ഭൗമികൻ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിലി മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെയും. ഇനിയും സ്വർഗീയന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ ദേഹിക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവായിരുന്നില്ല. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹി
ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിലെ മുഴുവനും ലോക മനുഷ്യരെ പോലെല്ലാം സന്തോഷിച്ചതാണ്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെയാണ് ഭജിച്ച് ആരാധിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരം വന്ന് ക്രൂശ് മുഖാന്തരം രൂപാന്തരം വന്ന് നമ്മുടെ ദേഹിക്ക് ദൈവം നേരിട്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ നേരിട്ട് ജീവനായി തീരുന്ന അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആയിത്തീരുന്നത്. तो मिट्टी के लोग हमेशा मिट्टी की बातों का खोज करता है। हमने इतना समय में देखा कि मिट्टी का लोग मतलब क्या, जो शारीरिक लोग है, जो संसारिक लोग है, जो संसार की लाभ के विषय के लिए वो लोग देखते हैं। वो लोग इतना अंधे हो गए हैं कि वो लोग परमेश्वर जो सृष्टि करता है, वो सृष्टिकर्ता का उनका आराधना नहीं करता, उनको सेवा नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो सृष्टि बनाया है उस बात का उन लोग को फायदा उठाकर उसकी चीजों को, सृष्टि की चीजों को उन लोग को चाहिए, समय समय पर जीने के लिए चाहिए। जिसका हम देखते हैं कि रोमियो का पुस्तक 1:25 में हम पढ़ते समय में वो लोग ने सृष्टिकर्ता को वो लोग छोड़कर, सृजनहार को छोड़कर सृष्टि की बातों में उस बात को वो लोग ध्यान देकर सृष्टिकर्ता को आराधना नहीं करता, उनको झूठ में बदलकर शायद दुनिया की बातों को और सृष्टि की चीजों को वो लोग ज्यादा महत्व देने लगे। खाना पीना और ये सब चीजों पे वो लोग ज्यादा ध्यान देने लगे। तो ये है शारीरिक लोग का अवस्था। लेकिन आत्मिक जन क्या है, स्वर्गीय जन क्या है, वही बात हमने यीशु मसीह को देखा। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में जीते समय में उसने भूमि की कोई भी चीजों पर आग्रह नहीं किया, लालसा नहीं किया, मन नहीं किया, वही होता है। तो जो स्वर्गीय है वो भी स्वर्गीय रीति से वो रूप में अवस्था में वो आएगा, स्वर्ग मन में लगाएगा। वो उस विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक समय में हम लोग मिट्टी के थे, शारीरिक लोग थे, भूमि की बातों में हम लोग मन लगाते थे, सृष्टि की चीजों पे मन लगाकर आकर्षण करते थे। लेकिन क्रूस का कार्य जब हमारे अंदर कार्य किया, वो हमारे परिवर्तन किया, हमारे अंदर भूमि की बातें, मिट्टी की बातों को निकालकर हम लोग स्वर्गीय बन गए। हम लोग स्वर्गीय में हम लोग का नया जन्म हुआ। उस स्वर्गीय का जीवन हमारे अंदर आने की वजह से हम लोग भी यीशु मसीह के समान, जैसा भूमि की बातों में नहीं स्वर्गीय बातों पर मन लगाकर यीशु जिया, उसी रीति से हम भी वैसे करना है। അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ദേഹിക്ക് ജീവൻ ദൈവം തന്നെ ആയിരിക്കണം, ക്രിസ്തു തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചതുപോലെ എന്നെ തിന്നുന്നു എന്മൂലം ജീവിക്കും. അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ദേഹിക്ക് ജീവനാകുമ്പോൾ, അവന്റെ വചനം നമ്മുടെ ദേഹിക്ക് ജീവനാകുമ്പോൾ, അവന്റെ ആത്മാവ് ദേഹിക്ക് ജീവനായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണ്, നമ്മൾ സ്വർഗീയന്മാരാണ്. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം ദേഹിക്ക് ഭൗമികം ജീവനായി തീരുന്നവരാരും നിത്യത കാണത്തില്ല. അതാണ് യേശുവിന്റെ ഉപദേശം. അതായത് യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ആർക്കും പിതാവുമില്ല, होली स्पिरिट इला। तो നമ്മളെ यीशु का उपदेश, सही उपदेश को अगर हमें समझना, यीशु मसीह का उपदेश क्या है कि जैसा यीशु इस दुनिया में जीते समय पर पिता पर आश्रय करके जिया और वही था उसका, उनका भोजन वही था, उनका सत्य। उसी रीति से मनुष्य अभी क्या है कि स्वर्गीय लोग जो प्रभु पर आश्रय करते हैं, उनका प्राण का जो खुशी आनंद वो भूमि के बातों पर नहीं बल्कि वो स्वर्गीय बातों पर है। जैसा प्रभु यीशु मसीह में था, तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जीते समय में वो क्या किया, वो पिता का इच्छा के आग्रह पर किया। इसलिए जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो मसीह पर आश्रय करेगा, वो भी पिता की इच्छा के अनुसार जिएगा करके। जो यीशु, जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में जिया, वैसे ही उन पर विश्वास करने वाले लोग भी यीशु के जीवन के आधार पर जिए। तो मनुष्य का प्राण का जीवन का खुशी यीशु मसीह जिस रीति से जिया है उसी आधार पर है। और ये बात यीशु बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि जो यीशु मसीह का इस उपदेश को पकड़ेगा कि उसी के अनुसार जिएगा, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। അവിടെ നമ്മൾ ലൂക്കാ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. लूका का सुसमाचार 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। കർത്താവ് അതിന്റെ 12-15 പറയുകയാണ്. 12 का 15 में यीशु कहता है, 12 का 15 पढ़े। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। അപ്പൊ ഒരുവന്റെ ജീവൻ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഒരുവന്റെ ദേഹിയുടെ ജീവൻ ധനമാണെങ്കിൽ അത് ഭൗമികനാണ്. അപ്പം ഭൗമികമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും, ഭൗമികം ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഗോസ്പൽ എങ്കിൽ നമ്മള് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗോസ്പൽ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, അവിടെ തമിഴ് വായിക്കുകയാണ്, ഒരുവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും ഇനി ഒരുവന്റെ ദേശം നല്ല, അവനൊരു ഉപമ തന്നെ പറയുകയാണ്, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ 19-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ തിന്നു, കുടിച്ചു, ആശ്വസിച്ചു എന്ന് അവനോട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് 19-ാം വാക്യത്തില്. അവൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ദൈവം ഒരു വിഷയമല്ല, സ്വർഗം വിഷയമല്ല, നിത്യത ഒരു വിഷയമല്ല,
അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമല്ല എന്റെ കാര്യം, എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്നവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കർത്താവ് അവിടെ പറയുകയാണ്, അവിടെ അവന്റെ ദേഹിയോട് പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ വെറും മൂഢനാണ്. കാരണം അവന്റെ ദേഹിക്ക് നിത്യത കിട്ടുകയില്ല. കാരണം അവൻ ഭൂമിയിൽ സാത്താന് നരകം കിട്ടുന്നത് പോലെ, കാരണം സാത്താന് ദേഹിക്ക് സന്തോഷം ഭൗമികമായിരുന്നത് പോലെ ഇവന്റെയും ദേഹിക്ക് സന്തോഷം ഭൗമികമാണ്. इसके लिए प्रभु यहाँ पर 12 का हम लोग पढ़ते हैं समय में 15 में किसी का जीवन, तो किसी का जीवन मतलब मनुष्य का जीवन मतलब क्या? मनुष्य का जीवन जो प्राण में खुशी किस बात के आधार पर है, प्रभु वहां पर बोलना चाहता है। तो उसका प्राण का जीवन अगर वो संपत्ति का बहुतायत तक में अगर वो जीकर अगर खुशी बना रहा है, तो मतलब वो मनुष्य अभी भी संसारिक है, शारीरिक है, वो स्वर्ग के लिए योग्य नहीं। तो ये बात को दृष्टांत में प्रभु 16 वाक्य एक दृष्टांत देकर प्रभु बताना चाहता है कि क्या किया। एक धनवान व्यक्ति ने, उसने बहुत सा अनाज उसको मिला, बहुत सा धन दौलत बढ़ा, और वो खुशी से मंगल से जीकर कहने लगा कि अपना प्राण को कहने लगा कि अभी शाबाश, तू खुशी से जी ले, खाते पीते आनंद करके जी, तू घबरा मतलब चैन से जी। मतलब उसका खुशी किस बात पर था वो धनवान का? परमेश्वर की बातों पे नहीं, लेकिन दुनिया में उसका संपत्ति बढ़ रहा है ये बात का खुशी पे। तो अगर एक व्यक्ति का प्राण में उसका जीवन दुनिया का संपत्ति का बढ़ोतरी का सुसमाचार उसको मिलकर अगर वो खुशी में जी रहा है, तो परमेश्वर वहां पर क्या कहता है, देखो 19 में कि देखो अगर आज तेरा प्राण को अगर मैंने मांगा, परमेश्वर 20 में कहता है कि हे मूर्ख, अगर पर मैंने आज तेरा प्राण को इसके बदले मांगा, तो तू क्या दे सकता है उसके विषय में अपने बचाव के लिए? क्यों? क्योंकि वो अपना प्राण का बचाव के लिए कुछ भी दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्राण को भूमि के बातों को, नाशवान चीजों को की बातों पर मन लगा कर रखा था। तो वो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि शैतान कौन है, उसने भी अपना खुशी और आनंद भूमि के बातों पर रखा था, इसलिए परमेश्वर उसको नरक में डालेगा। तो जिसने उसी रीति से भूमि की बातों पर मन लगाकर उसमें खुशी और आनंद लगाता है, तो वो भी नरक में जाएगा। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर कहता है मूर्ख, वाक्य 20 में। क्यों? क्योंकि अभी उसके प्राण में अनंतता का जीवन नहीं, बल्कि नरक का जीवन आ गया, नाश का जीवन आ गया। उसने परमेश्वर पर आश्रय नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने दुनिया में बनाए हुए सृष्टि वस्तुओं को उस पर आश्रय करके वो जिया। प्रभु उसको नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति का अंत क्या है? नरक है, विनाश है। നമ്മള് ഒരു വാക്യം കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട, നമ്മള് വചനത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക് 11:9 വായിക്കുന്നുണ്ട്, യൗവനക്കാരാ നിന്റെ യൗവനത്തിൽ നീ സന്തോഷിച്ച് കൊള്ളുക. എന്നാൽ സൃഷ്ടികർത്താവിനല്ല നീ സന്തോഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ ഭൗമ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം നിനക്കൊരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. तो वहां पर प्रभु इसका सबोपदेश में जब पढ़ते समय में 11 का 9 में है, जवान लोगों को कहता है कि तू अगर अपने जवानी पे अगर तू खुश होकर अगर आनंद हो रहा है, तो तेरे लिए न्याय है। क्योंकि तेरा जवानी में तेरा जीवन का तेरा खुशी क्या होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए। इसलिए जवानी से ही सृष्टिकर्ता को जानकर प्रभु पर खुश होने के लिए देखना चाहिए। लेकिन अपना जवानी भूमि के बातों में, प्राण को मैं कैसा भूमि के बातों में खुश कर मनोरंजन की बातों में खुश कर रहा है, तो क्या होगा? उसके ऊपर न्याय आएगा। നമ്മള് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ച വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് എബ്രായ ലേഖനം 11:16 അവരോ ഏറ്റവും നല്ലതിനെ, സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ അവർ ഡിസൈർ ചെയ്തു, ആഗ്രഹിച്ചു. അവർക്ക് ദേഹിയുടെ സന്തോഷം അവർ നിത്യതയായിരുന്നു, സ്വർഗമായിരുന്നു. तो वहां पर इसके लिए हम लोग इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय में विश्वास के वीरों के बारे में जब हम पढ़ते हैं समय में, वहां पर हम क्या देखते हैं कि उन लोग ने सबसे 11 का 14 में कि उन लोगों ने सबसे उत्तम चीज था, ऐसे बात को उन लोगों ने आग्रह किया था। वो बात है। तो प्रभु के लोग हमेशा वो होना चाहिए कि सबसे उत्तम नगर को जो स्वर्गीय है, स्वर्गीय देश पर है, उस पर था उनका अभिलाषा, उस बात पर खुशी था। उसी रीति से हम लोग भी इस दुनिया में जीते समय में हमारे हृदय का, हमारा प्राण का सबसे ज्यादा खुशी, प्राण में जो जीवन, स्वर्गीय बात का जीवन हमारा होना चाहिए, स्वर्गीय बातों का वस्तु हमारा होना चाहिए। हमारा खुशी और आनंद और हमारा सब कुछ स्वर्गीय बातों में रहना चाहिए। वही एक सच्चा विश्वासी, वही एक आत्मिक विश्वासी। അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗമ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗീയമായ നിലയിൽ ആയിത്തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും ഈ ലോക മനുഷ്യന്റെ പഴയ പ്രകൃതി ഉയർന്നു വരും. അങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഇത് പിതാവിൽ നിന്നല്ല, അത് ശത്രു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്രൂശ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ രാഗത്തോടും മോഹത്തോടും കൂടെ ക്രൂശിച്ച്, ക്രൂശ് പ്രായോഗിക രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ അപ്പോൾ മരിപ്പിച്ച്
നമ്മൾ സ്വർഗീയന്മാരായി ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന സഭാ ജീവിതം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കാം. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ നിർത്തുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ വചനത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ. तो हम लोग अभी क्या किया, नया जन्म हमारा होने की वजह से हमारे जीवन में आत्मिक जीवन आ गया है, हमारे अंदर स्वर्गीय जीवन आ गया है। इसलिए हमारा लक्ष्य अभी प्राण में हमेशा स्वर्गीय बातों में मन लगाकर जीने का विषय में, उस बात का सोच में हमारा बढ़ोतरी होना है। स्वर्गीय बातों में मन लगाकर, आत्मिक बातों में मन लगाकर जीना, यही हर एक विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए प्रभु का आगमन तक। तो दुनिया की बातों में, दुनिया में जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा के जीविता का घमंड, ये सब संसार का है, पिता की ओर से नहीं है करके हम पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं। ये सब सांसारिक चीज है, सब दुनिया की बातों में मन लगाना नाश का अवस्था है। प्रभु ने हमें स्वर्गीय बातों के लिए बुलाया है, स्वर्गीय लक्ष्य के लिए बुलाया है। इस बात के लिए हमें यत्न करते हुए जितना समय हमारा बचा है, स्वर्गीय बातों पे मन लगाकर जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। हमारे जीवन में हम लोग आत्मिक, नया जन्म तो हमारा हो गया, आत्मिक लक्ष्य से जीना तो चाहिए, लेकिन बहुत बार शारीरिक अभिलाषा हमारे अंदर उठकर आता है। इसके लिए हमें क्रूस प्रभु ने दिया है। क्रूस का बातों को क्या, जो भी ऐसा चीजें जो हमारे परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ उठकर आता है, उसको सबको खंडन करते हुए क्रूस में खत्म करे। इसलिए प्रभु ने क्रूस का सत्य तत्व को हमको दिया है, क्योंकि क्रूस में परमेश्वर ने सारे शरीर के और अभिलाषाओं को क्रूस में खत्म करके नाश कर दिया। ये क्रूस का तत्व हमारे प्रतिदिन का जीवन में उपयोग होकर प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव हुए। इसके लिए प्रभु ने हमको मंडली जीवन दिया है, भाइयों के साथ का संगति दिया है। ये समय हमें उसके लिए, प्रभु का महिमा के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। प्रभु का धन्यवाद हो। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന രണ്ടാം മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വർഗീയ മനുഷ്യൻ, അവന്റെ ദേഹിക്ക് ജീവൻ അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്റെ പിതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പിതൃത്വം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ പിതാവ് സ്വത്തുള്ളവനാണ്, അവൻ ദരിദ്രനല്ല. ആ സ്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത്. വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത്. ആ പിതാവിന്റെ അവകാശം പ്രാപിപ്പാനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചത്. കർത്താവ് നമുക്ക് ആ നിലയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ആ നിലയിലുള്ള വിശ്വാസവും തരട്ടെ. അഥവാ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സത്യം ചേർന്നില്ല എങ്കിൽ, നമ്മൾ പിന്നെയും ദൈവം ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുമെന്ന വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുകയാണ്, നിത്യത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിയില്ല, നാം വഞ്ചിക്കപ്പെടും. ആകയാൽ നമ്മുടെ രക്ഷ ശരിയാണോ, പ്രോപ്പറാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭൗമികമാണ് ദൈവം തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ അത് സാത്താന്യ വഞ്ചനയാണ്. കർത്താവ് നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമേൻ. इसके लिए यीशु मसीह जो है, जो सच्चा आत्मिक है, वो कौन है? स्वर्ग से आया हुआ दूसरा मनुष्य जो वो है यीशु मसीह। उन्होंने स्वर्गीय है करके किस बात पर स्थापना करके जिया कि वो कहने लगा कि मेरा पिता स्वर्गीय है, स्वर्गीय पिता है मेरा पिता। मतलब वो उससे वो है वो आइडेंटिटी जो एक आत्मिकता को प्रकट करता है। इसलिए एक विश्वासी का जीवन में सबसे पहला उसको पहचान होना चाहिए कि उसका पिता कौन है। स्वर्गीय पिता है उसका असली पिता का, यह बोध्य में आना ही है सारी विश्वासियों का लक्ष्य। वो है एक नया जीवन, उसका आत्मिक जीवन का शुरुआत उसी बात पर है। इसलिए हमारा नया जन्म होते समय में क्या होता है, हमारा दोबारा जन्म हो रहा है, स्वर्गीय जन्म हो रहा है, जिसमें हम लोग, हमारा पिता स्वर्गीय पिता हम बन रहे हैं, वहां से हमारे जीवन शुरू हो रहा है। ये पिता जो स्वर्गीय बातों, इसलिए हमारा आग्रह हमेशा स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता स्वर्गीय है। ये एक सच्चा विश्वासी का लक्ष्य है। तो इसलिए नया जन्म पाया हुआ विश्वासी का सबूत है कि वो हमेशा स्वर्गीय बातों में वो मन लगाकर जिएगा। तो वो क्योंकि स्वर्ग की बात है उसका इच्छा, परंतु जब एक विश्वासी बन गया, विश्वासी है करके वो बोल रहा है, लेकिन उसका बातें अभी भी भूमि की बातों में मन लगाना, भूमि की चीजें मुझे मिलेगा, ये सब बातों में उसका ये अवस्था है। तो अपना उद्धार को वो परखे देखे जाने कि सचमुच उसका नया जन्म हुआ है कि नहीं। और ये बात तो सच है, अगर एक व्यक्ति का नया जन्म हो गया वो स्वर्ग में जाएगा, ये सत्य, क्योंकि उसका नया जन्म हो गया। लेकिन एक विश्वासी का लक्ष्य हमेशा स्वर्गीय बातों पर रहेगा, स्वर्गीय का खोज में रहेगा। ये विश्वासी लक्ष्य कर जिएगा। इसके लिए हमारे सभी विश्वासियों का लक्ष्य स्वर्गीय बातों को देकर हमें जीना चाहिए। हमारा मृत्यु कभी भी हो सकता है, कभी भी हम लोग दुनिया छोड़कर प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए इस दुनिया में जितना भी समय मिला है, स्वर्गीय बातों पर मन लगाकर जीकर जाना ही सबसे उत्तम रहेगा, उस विश्वासी के लिए लाभ रहेगा। ये सब बातों में बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ നമ്മുടെയും ദൈവവും പിതാവുമായി തീരുമ്പോൾ
നമ്മുടെ ഭൗമിക കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ തികച്ചും തൽപരനായി നമ്മളെ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ തന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അത് അവന്റെ വിശ്വസ്തതയാണ്. യേശുവിനെ നടത്തിയതുപോലെ നമ്മളെയും നടത്തും. Amen. जैसा यीशु मसीह का पिता स्वर्गीय पिता है, तो हमारा नया जन्म होने की वजह से हमारा भी स्वर्गीय पिता वो हमारा स्वर्गीय पिता बन जाता है। तो इस दुनिया में यीशु जब जीते समय में सारा जरूरत की बातों को, यीशु मसीह का बातों को पिता परमेश्वर ने समय समय पर आवश्यकता के अनुसार पूरा करके दिया। उसी तरह जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनका भी प्रतिदिन का समय का आवश्यकता को पिता सही सही समय पर उसको पूरा करके देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमें भूखा ऐसा रखेगा नहीं, वो विश्वास योग्य है। समय समय पर वो हमारा देखभाल करेगा, संभालेगा। उतना हमारा प्रभु स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है। മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയരും എന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചിത്രം കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं विश्वास करता हूं कि आज हमने जो पढ़ा हुआ वाक्य पहला कुरिन्थी उसका 15 का 48 में जैसा हमने पढ़ा, जो मिट्टी का है वो मिट्टी की बातें सोचता है, और जो स्वर्गीय है वो स्वर्गीय बातों पे मन लगाता है। കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु सबका सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ.